I think curiosity has always been the foundation of a great conversation. Curiosity builds interesting answers and builds interesting questions. And I think that's the most valuable thing that we have ever since we were born, you know. My dad always said, sticks and stones may break your bones, but words will never hurt you. Always remember that feeling when you first watched your musical. Karena that's the amount of inspiration that you give out to other people. Hi, welcome to the House of Arts, your weekly window into the vibrant world of performing arts. Join us every week as we engage through insightful conversations with industry leaders, talented artists, and creative visionaries. From theater to dance, music to performance art, we dive into the stories, passions, and journeys of those who make the world their stage. And here we go. Let's get inside the House of Arts. Okay, knock and applause. Welcome to the House of Arts. Oke, hari ini sebenarnya lu udah bisa lihat dari thumbnail, tapi hari ini gue bakalan ngobrol sama podcaster paling konsisten di Indonesia. Punya 309 episode podcast dalam 8 tahun 5 bulannya. Ladies and gentlemen, please welcome Iyas Adam Lawrence. Ding. Apa kabar, Yes? Baik. 309. Lumayan ya. Bosan juga ya lama-lama 309 berhenti di berapa ya ding enaknya? Coy. Gue literally dengerin lo tiap hari, Pak. Padahal gue tayangnya setiap Jumat, jadi lo ngapain dengerin gue tiap hari? Gak tau kayak buat anyway. Oke. Tapi sebelum kita ngobrolin soal podcast gitu ya, soal the art of podcasting itself, gue pengen banget nyentuh kayak sebenarnya ini tipikal podcast lu, tapi gue pengen banget tahu tentang masa kecil lu karena di berbagai podcast yang gue dengerin belum banyak gitu ya yang tahu tentang masa kecil lu. Lu tuh sebenarnya ada di mana sih, Pak? Waktu kecil, Pak? Kayak gue besar di satu tempat yang yang banyak orang tahu. Gue besar di Bekasi gitu. Ada dua tempat sih sebetulnya, Bekasi dan Bali. Bali karena bokap lebih sering tinggal di sana karena dia lebih suka Bali secara keseluruhan. Jadi kita bolak-balik ke sana. Sebenarnya 3B sih, Bali, Bekasi, Bandung. Bandung karena ada keluarga di Bandung, Bekasi karena gue lahir dan besar di sana, ada rumah di sana, dan di Bali karena kita punya properti juga di sana, jadi suka bolak-balik di sana. So it was those three places, tapi paling dominan emang Bekasi. Besar di keluarga yang I don't know. My late father was a hardworking man. Jadi he was very tough juga in the house, straight up Englishman yang opininya sangat kuat terhadap isu terkini pada saat itu, isu politik, segala isu yang tidak seharusnya menjadi isu dipermasalahkan. Jadi there was lots of opinion in the house. Banyak sekali diskusi, kita punya banyak sekali ritual dalam arti di luar spiritual ya. Kita hari Jumat selalu makan di restoran yang sama, hari Minggu selalu makan di restoran yang sama, hari Minggu di jam yang sama kita selalu ke toko buku yang sama. Every week it was always the same thing. It was always the same ritual. Dan hari Sabtu sore atau malam kita selalu punya kegiatan yang sama, dan it's weird tapi I never find it weird. Yang sama tuh maksud gue kayak kalau gue run through dari gue kecil, dari gue 4 tahun sampai let's say SMA malah, gue hari Jumat selalu ke sebuah restoran sushi di Cibitung. Terus hari Sabtunya selalu nonton F1 di qualifying. Hari Minggunya kita pasti nonton F1 juga malamnya, tapi pagi kita ke Kinokuniya, Plaza Senayan, selalu makan di Rustic, siang dan pulang ke hal yang sama. It's a ritual that I took for granted sih. Karena kalau misalnya di rutin kembali, di ritual-ritual itu diskusinya padahal selalu berbeda gitu. We had conversations of the fall of Suharto, we had the conversation of let's say
the growing economy of Singapore gitu. Jadi banyak hal yang bahkan sampai hal-hal sesederhana the Melbourne Zoo gitu dan dampaknya Steve Irwin kepada binatang-binatang di sana. So it's lots of conversations yang gue besar with lots of conversations, dan setelah gue pikir-pikir efeknya ke sekarang tuh luar biasa karena I become a conversationist gitu yang juga menggunakan suara gue untuk berbicara pada orang lain gitu. So that's mostly how I grew up sih gitu. Wow. Tapi correct me if I'm wrong gitu. Lu di Bekasi itu karena sebenarnya bokap lu senang lapangan golf. Iya betul. Terus ternyata turns out korupsi yang bikin. And then lu tinggal di sana gitu. Iya, so sports was always a huge thing karena bokap gue almarhum he played for a rugby team back in the UK. Dulu dia atlet rugby. Cedera kemudian mengikuti jejak bokapnya di engineering. Singkat cerita dia beranjak ke F1. F1 dia nge-supply engine waktu itu untuk beberapa tim. Dan setelah ini, this was back in the 70s and 80s gitu. Okay. So he supplied engines for 2 F1 teams. So it was always tough sport, seperti rugby, and then motorsport seperti F1. And then obviously he went to the airline industry. Jadi engineering masih di situ, but in between there was always one sport yang yang selalu dia suka, yaitu golf gitu. Okay. So we wanted to buy a property di Bekasi karena mau ada lapangan golf, tapi ternyata terjadi korupsi, nggak jadi lah lapangan, opsinya di situ atau di Sentul. Okay. Salah satu ritual yang kita lakukan dari kecil juga adalah dibangunin setiap jam 5 pagi, itu jam 5.30 untuk kita main golf bareng gitu, which I hated it. But I found the love of the game when he died gitu, kayak this is actually enjoying, this is peaceful gitu. Mungkin that's something that he wanted to teach me sih, the art of peace mungkin gitu. Oke, tapi sebelum kita ngomongin soal golf lebih dalam gitu ya. Nggak dalam-dalam juga sih, gue juga gak segitunya ngerti tentang golf anyway. Tapi sebenarnya kalau misalnya tadi banyak conversation di rumah gitu ya. Itu di-build-nya gimana? Maksudnya gimana ya? Pertanyaan dari siapa yang ngebuka omongan pertama ya? Maksudnya kayak misalnya tiba-tiba tadi kayak ngobrolin soal Australia Zoo or whatever gitu. It's so weird, tapi kayak gimana? Obrolan itu rasa penasaran gue dan adik-adik gue itu gak pernah dibungkam. Oh gitu? Jadi rasa penasaran terhadap dunia tuh selalu dicoba untuk jawab. Let's say sesimpel, gue ingat banget. Mau di masjid waktu itu ada beberapa kurban gitu. Terus gue bilang sama bokap kayak, "Pah, we talk about the zoos and we talk about menyelamatkan beberapa hewan gitu, karena we lived with a bunch of animals. We rescued a few dogs, we rescued a few cats, and we rescued a cockatoo as well. Tapi kenapa di seberang tuh ada penyembelihan gitu? Itu tuh nggak pernah kayak karena di agama gini nggak kayak dijelasin gitu, kayak this is how people live, they share, bahwa satu binatang bisa it's the circle of life gitu. Jadi pertanyaannya bisa dalam. Beberapa pertanyaan bodoh juga suka muncul gitu, kayak kenapa mata uang kita tuh sama Amerika beda gitu. Itu akan dijawab gitu. Jadi nggak pernah dibungkam untuk kayak anak kecil diam aja deh gitu. Karena kan anak kecil itu penuh rasa penasaran ya. Setuju. Dan itu yang harus dirawat gitu. Semakin lo mengetahui terhadap dunia tuh, malah lo harus semakin penasaran, bukan lo semakin sotoy gitu. Jadi he would ask me same questions back gitu. I remember when Obama wanted to become a president in 2008, I as an Indonesian, I was like, I support him, dulu anak menteng gitu, ya kan, yang kayak keren nih gitu. Terus ada poster yes we can and everything. It was all really cool. Dan dia selalu mempertanyakan kayak, why do you support Obama? And why? And please provide me
waktu itu masih pakai PowerPoint, 4 slides of PowerPoint, and I'll share my perspective why you shouldn't support Obama and why. Dan di situ diskusi kita mulai gitu, kayak jadi seperti hidup dengan dosen sih sebetulnya. Wait, ini di umur berapa? 2008, I don't know how old was I. 12, 13. Iya, segitulah. Segituan. Iya, Itu lu disuruh bikin PowerPoint, Pak? Iya. Anjir. Disuruh bikin PowerPoint. Jadi aneh, tapi itu berdasarkan rasa penasaran dia, ngerti gak? Kenapa anak gue bisa support dia gitu. Oh, gue harus memprovide jawaban juga gitu. Tapi berarti udah belajar agree to disagree dari kecil berarti, yes? Belajar apa? Agree to disagree. Kayak. Oh iya, definitely. Well, ya, agree to disagree udah dari kecil banget. Agree to disagree tuh sering banget terjadi karena I'm an Indonesian gitu. I live in a country where lots of things can find its way around gitu. Dan bokap gue sangat disagree gitu. So we live with agree to disagree. Contoh sesimpel, puter balik kenapa harus bayar gitu. Kenapa harus ada Pak Ogah gitu. Yeah. So let's agree to disagree bahwa they have to find their money gitu. And you live in this country that we should do this. Tapi he disagrees, but I agree in a way. Tapi ya there's always that gitu. Iya. Gitu sih. Wow. Menyenangkan ya punya bapak kayak gitu atau enggak? Atau ada there are days, berantemnya? cuman there are days yang just be normal for a bit gitu. Misalnya gue tuh besar di sebuah sekolah di Cikarang yang sangat apa ya, dibalut dengan agama Kristen banget gitu. Okay. It was a Christian school, and I remember one day pertemuan orang tua dan guru gitu, dia datang membawa bir bintang di tangan kirinya, dan guru gue datang terus bilang, "Sir, if I may, that we don't allow alcohol in the campus area." Okay. Terus dia bilang, "Yeah, you can tell me that," sambil dia minum dan lanjut gitu. Hal-hal kayak gitu kan menurut orang lain, anjir keren banget nih orang gitu. Tapi buat gue anaknya kayak, can you stop? Can you just listen gitu. Iya. Atau adik gue yang waktu itu hobi rock climbing gitu misalnya. Yang perempuan, dia rock climbing di Bali, GWK waktu itu dia rock climbing kan. Dan bokap gue tuh berantem sama orangnya kayak, there's no insurance in this. Kayak, gue kayak, she's not gonna die, it's not that. Iya tinggi sih memang. Cuman maksudnya banyak banget hal-hal yang just be normal gitu. But you know, I love him to death and I wish he's around. Cuman there's some pros and cons gitu sih. Iya. Karena salah satu interview yang sebenarnya lu pengenin adalah interview sama orang tua lu ya, sama bokap lu ya. Iyalah, cuman ya I guess we'll never have it gitu sih. Yeah. Anyway, tadi kita udah ngobrolin soal early life lu gitu, Yas. Let's move ke kayak early life lu juga. Tapi menurut gue ini menurut gue menarik gitu. Untuk anak 13 tahun mau casting untuk filmnya Joko Anwar. Iya benar. Modus Anomali. Itu kenapa? Memang dari kecil memang lu pengen untuk ada di industri ini atau as an artist or? No. Well, I don't know. I wasn't very good at school. I wasn't very smart gitu. I hated STEM. What is STEM? Science, technology, economics and math gitu. Gue nggak pandai di bidang gitu. Jadi I was always into arts. I had a few great arts teacher dan suka banget gitu gambar, suka banget berpikir out of the box, bikin sesuatu gitu. And I think theater helped me karena from a very young age I like performing gitu. Okay. Funny enough, I was actually gue salah satu ada di worship band. Gue vokalis di worship band pada saat itu. Jadi it's really jadi gue apal lah lagu-lagu Kristen terutama yang pakai bahasa Inggris. Dan I remember Joko Anwar tweeted, I think this was back in 2009 or something, dicari anak 13 tahun untuk Modus Anomali gitu. Dan that was great fun karena gue hadir ke situ, gue casting and so on. Tapi ya sayangnya gak keterima. I knew I wasn't gonna be accepted karena pada saat itu gue juga mainnya sama Boy William, kayak why would you pick me gitu, gak jelas banget. But turns out we're friends now gitu. Bang Joko, I know him personally, we live very close
to each other. Jadi there's bigger plans other than that sih gitu. Tapi memang lu suka banget sama Joko Anwar dari dulu? Well, to be honest with you, kayaknya masih terlalu kecil untuk menonton film dia. Jadi belum begitu paham siapa itu Joko Anwar. Sampai akhirnya menyadari bahwa he's a big deal gitu. So then I was always interested in movies gitu. I was always interested in theaters terutama. Karena dari kecil selalu dijajalin teater koma, datang ke acara ini, acara itu. Dan we would go out to, let's say, plays in, I think we went to plays in Singapore and London, yang gitu-gitu. Jadi selalu, I think one of my first plays was actually the Nutcrackers. Kita nonton waktu itu di London apa kalau nggak salah. And it was so fun karena kayak untuk anak kecil ngeliat dan kayak karena kita di atas, I was always over the edge ngeliat, wow, this is so cool, dan ngeliat ke bawah ada orkestra aslinya gitu. It was always fascinating. Sampai ada tawaran di sekolah untuk kayak, you wanna play Oliver Twist? I was like, okay, let's do it gitu. Dan you get to be a part of it. It's a whole different story gitu. The excitement backstage, the switch of clothes, the practice, there's nothing like it gitu. Kayak yang salah satu yang gue akan quote dari lu juga, lu suka the part yang lu gak being in the moment. Yeah, banget. It's everybody has the same feeling ketika lo di backstage. That feeling of family, that feeling of togetherness, itu bahkan di sepak bola, di olahraga itu nggak ditemukan gitu di teater, cuman di teater gitu. Rasa leganya ketika lo bow di akhir and you say goodbye, there's no feeling like it sih sebetulnya gitu. Wow. Tapi sebenarnya gue mau ngelanjutin ke mimpi lu menjadi lead dari sebuah film gitu ya. Tapi before we go there, lu ngelihat karena kita juga ada di House of Arts. Siap. Tai kucing. Sorry, tapi karena kita ada di House of Arts, pandangan lu tentang teater sendiri itu gimana sih? Maksudnya teater sekarang yang ada sekarang gitu, it's lagi growing banget dan lain sebagainya. Lu ngelihatnya tuh sebagai orang yang pernah main teater dan pernah ada gitu di scene teater, ngelihatnya gimana sih, Yes? Keren banget sih menurut gue. Dulu pada 2000 berapa ya, berarti 2011 2010 2011 mungkin teater tuh dilihatnya as a bunch of nerds, a bunch of geeks that you know can't express themselves outside of theater gitu. Sekarang gue ngelihat sebaliknya gitu, bahwa teater ini adalah penuh dengan orang-orang keren yang punya ambisi yang begitu kuat, punya suara yang mewakilkan banyak perasaan di luar sana gitu. Dan what I really appreciate about theater today adalah mereka-mereka inilah yang bisa bisa recreate dan relive dan menghidupkan kembali karya-karya lama gitu. Mamma Mia, let's say, for sure. Keluarga Cemara, Petualangan Sherina gitu. How else would they live other than theater gitu. Kalau lo keluarin kembali itu kan nge-reintroduce the film gitu. Which might not work gitu. But through theater, it gives an experience of their parents, of their child to be there and see it themselves gitu. Bahkan ada Pandangan Cinta gitu yang setahu gue it's planned to be made juga ya. Emang iya? Atau I forgot what it was kalau nggak salah ya. Cuman these are things that can relive the arts itself gitu. We can only live as long as we can. Apakah dalam 100 tahun The Lion King anak-anak akan masih ingin nonton gitu. Jadi you know there's lots of hopes and dreams sih gitu. Tapi untuk teater ya seni pertunjukan di Indonesia kan salah satu seni yang paling lama gitu. Tarian-tarian kita begitu banyak gitu. Setuju. So why not, expand it and let the world see it gitu.
what does the US have gitu? They have their platform, they have their Broadway their gitu, Broadway, but we have the arts. That's what I feel like gitu sih. We do have the arts, tapi pandangan lu terhadap kayak misalnya ada teater yang bagus banget nih ngebawa cerita, tapi marketnya tuh masih belum ketemu gitu. Iya. Itu gue nggak tahu ya. Maksudnya pandangan lu gimana tuh terhadap hal-hal kayak Pandangan gitu? gue adalah salah satu hal yang bikin, dan ini mungkin kontroversi ya gue ngomong kayak gini, cuman salah satu hal yang bikin orang tidak tertarik terhadap teater adalah minimnya informasi terhadap pertunjukan tersebut. Lo nggak boleh ngerekam, lo nggak boleh ada cuplikan. Setuju. Jadi orang tidak tahu ada gambaran apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka hadir ke situ gitu. And I know it's controversial because it's not allowed gitu. I know for sure gitu. Yeah. Worldwide it's not allowed. Tapi di era sosial media seperti sekarang lo harus ada pancingan seperti itu gak sih? That's how I feel gitu sih. Menarik. Tapi kita udah ngomongin soal teater sendiri dan lain sebagainya gitu ya. Lu pengen banget jadi lead dari film gitu. Lead di film gitu. Lu pernah main di Egnoid 1 menit. Tell me about it, man. I don't want it anymore. Dulu maksud gue selalu ada rasa penasaran, what if gitu. And thankfully I've checked most of it. What if I become a radio announcer? 5 years done, check gitu. What if I have my own podcast? Done, check gitu. What if I become a lead in a movie? Tapi setelah gue coba bukan jadi lead gitu, I don't think movies for me gitu. Yeah. It's it's tiring, and the art of remembering is difficult. Yeah. Continuity, shot per shot. Yeah, shot per shot. It's not easy gitu. Jadi I don't think it's for me. Arts is always in the heart, cuman maybe in different platforms sih gitu. Oke. Yeah. Ini gue agak jumping nih, sorry banget soalnya anak baru ya. tapi menurut gue gini ya, bukan menurut gue, tapi gue mau ngebahas tentang your early career gitu, man. Iya. Early career lu itu lu lulusan dari BINUS, Anggrek. Yang siapa sih wakil presiden kita? Siapa? Gibran. Mas Gibran habis ke kampus mengajarkan AI. Terima kasih Mas. Bersyukur sekali. Anyway, lu lulus dari sana gitu. Nah ini menarik karena di riset gue, banget riset ya. Lu ngelamar 12 tempat magang. Betul. Agency keterima 11, tapi satu gak keterima. Oops, sorry. Padahal itu yang lu pengen banget. And then cewek lu message lu di Facebook. Yeah. You have good memory. Ada Vice gitu ya. Ada Vice dan lain sebagainya. Terus lu datang ke sana, terus lu jadi satu-satunya anak magang dan satu-satunya karyawan Vice Indonesia saat itu. Yeah. Can you tell us more about? Yeah, I think it was an interesting phase. I mean, you said it perfectly, but that's exactly what happened. Cuman itu perkenalan terhadap dunia di luar luar pendidikan. Jadi it's the real work gitu. It's the real work. Gue belajar satu hal yang sangat penting, itu sebab akibat. Oke. Kalau gue telat, akibatnya artikel bisa nggak keluar gitu. Atau kalau gue tidak benar menerjemah sebuah artikel, akibatnya orang salah paham gitu. Jadi it was an introduction to real world and real work. And I remember, I think the importance of actually communicating juga gue belajar dari Vice gitu. Mengkomunikasikan opini, mengkomunikasikan perasaan, mengkomunikasikan pandangan terhadap sesuatu yang benar atau salah gitu. I learned it a lot karena these are random people in a random room that you talk randomly gitu about shit, anything gitu, about drag races to
hookers to priests in Semarang that has a Nazi tattoo gitu. We talk about everything gitu in that room. Jadi disitulah belajar untuk beropini dan mulai menenangkan orang lain, and that was a real, great stage of my life sih. Dan I think I tried to gain my reputation ketika di Vice gitu perlahan-lahan untuk bukan hanya bikin wangi sebuah perusahaan, tapi bikin wangi nama gue juga gitu. Gue mengambil opportunity itu untuk gue pribadi bisa aktif di sosial media, gue bisa aktif di di YouTube mereka and so on. So I think that was a moment of my life where I took as many opportunities as I can. Gitu. Oke, berarti Vice itu ngasih lu structure gitu ya? Untuk sebenarnya Vice itu ngasih gue kesempatan, lebih tepatnya. Dan kesempatan itu gue ambil untuk nge-benefit diri gue sendiri gitu. Contohnya, Vice ngasih gue kesempatan untuk ketemu banyak artis gitu. Oke. Aryo Bayu. Oh, Aryo Bayu ketemu dari Vice? Iya, waktu itu dari Vice. Okay. Hana Al-Rashid. Bang Joko in fact. So, Tara Basro. So, Tara Budiman. I think Tara Budiman juga deh. But anyway, I think ketika kenal mereka, it's my opportunity to actually present myself gitu and talk to them. And I don't think without Vice, I would also gain my reputation for Magna's interest in actually, giving me a helping hand pada saat itu sih. Karena gue berkolaborasi dengan Magna, akhirnya Magna melirik gue secara individu. Oh, so that was the story. Yeah, I think that's how everything got shaped. Yeah. Oh gitu wow. Sih. Dan menurut gue, lu nggak bakalan nemuin interview yang susah banget karena lu udah pernah interview Bob Sick ya? Iya, betul banget. That was life changing. Gue ngeliat fotonya tuh Pak. Ada fotonya dia tiduran gitu. Iya, gokil kan? Gokil, crazy. Bob Sick. That's another story. That's another story. But anyway, let's move ke Magna gitu. Iya. Magna lu sama gak apa-apa gue sebut Hernanda sama Kinan at that time. Of course. How was it like? Yes, maksudnya dapat opportunity itu yes. Maksudnya kayak gimana bisa ada obrolan untuk buat podcast padahal industrinya belum ada anyway gitu at that point. I think, I don't know, if you have a great idea and then you want to execute it, you have to find the right partners that are crazy enough to help you execute it kan. Yeah. And apparently they were the great partners. They are still the great partners gitu. Although Kinan is no longer a part of the team. Cuman back then I think it's about how you have a really strong idea. Sampai akhirnya mereka gak bisa nge-counter idea itu untuk why not gitu. So that was a great opportunity. Balik lagi ke Vice. Dari sebuah kolaborasi dengan mereka kenalan sama gue cabut dari Vice because my dad was dying, I had to help him. I went back untuk mencari ide what should I do gitu. I was listening to a few podcasts dan menyadari bahwa di Indonesia nggak ada nih, so let's just do it gitu. Akhirnya they agreed and with little investment like I think 10 juta gitu, dan akhirnya beli mic, beli apa, here we go, press record and upload and that's the story of how it became. Then the thing is we had no expectations. Okay. Back then gue bukannya meremehkan beberapa bisnis sekarang ya, cuman back then it was just I have an idea, I don't have the money, do you wanna do it gitu. Kita nggak pernah bikin struktur bisnis plan, revenue streamnya akan dari mana. Oh dari awal nggak ada? Oh nggak ada. Because we weren't making money. I was just, I didn't want to be in Bekasi gitu. My plan was gue pengen kenalan sama Eva Celia gitu. I think that was the goal. Kayak that's it. Gitu. Cuman I love Eva. We're good friends now. Cuman back then, I was a huge fan. I'm still a fan. Cuman maksudnya it was like purely I wanted to know her. That's it gitu. Yeah. Kalau I didn't think about the money. Pada akhirnya 2019 there was money, there was everything involved. Then we talked about shares gitu, bahwa there's growth in this gitu. You think
did you really think Disney started with, I want to make a Disneyland, I want to make Disney Hotstar, I want to make Disney Plus Hotstar, I want to make, I want to buy off Nat Geo. Enggak gitu kan. Pasti mereka kayak, I want to build a character called Mickey Mouse. Karena it makes people happy. And what Mickey Mouse does is just whistle gitu. Dari situ baru mereka ekspansi. And I think that's the beauty of making business gitu. Oke, tadi menarik. Kalau misalnya lu tadi bilang 2019 ada revenue stream dan lain sebagainya gitu. Berarti dari 2017 sampai 2019 there is no revenue stream or I think for a good 2 years there wasn't any revenue stream. Oh ya? 17 ke 18. Berarti tuh kayak lu bener-bener kayak do podcast aja gitu. So 2017 karena idenya baru mau dieksekusi. Obviously there wasn't no revenue stream karena belum tayang, belum apa. Kita jadi masih ngegodok. 2018 Februari kita mulai upload pertama, nggak ada revenue stream sampai itu Februari, sampai kalau nggak salah ya Oktober 2019. So it was over a year we didn't have any money. That's why itu sekedar hobi aja. Jadi gue nggak tahu nguploadnya kapan, bukan hari Jumat kan. So it's like I feel like uploading, I'll do it gitu. For recording, I'll do it. 2019 there was money involved. And I think it wasn't big money. It was acara Bright Spot gitu. Mereka isi dong, lo yang isi podcastnya gini-gini. So that was an opportunity sampai akhirnya Spotify saw us and then we became official their exclusive podcast gitu. So that saved our ass and we started realizing, oh shit, this is a big deal gitu. So we're shifting into a media company ever since then sih gitu. Menarik. Nah, gue sebenarnya sebelum gue jam ke yang mana-mana, gue ada satu funny story yang anak-anak di sini udah pada tahu sebenarnya. Apa tuh? Gue pernah balik dari kantor jam 11 malam. Ini sorry banget jadi gue yang cerita. Gak apa-apa lah. Tapi menurut gue ini menarik. Gue pernah inget banget gue balik dari kantor jam 11 malam. I remember gue balik dari kantor, dari Bursa Efek, gue keluar gitu. Terus gue sakit perut pak. Gue sakit perut. Pokoknya long story short, gue boker ada di Pakubono. Lu tahu mahal juga boker lu Pakubono. Kagak. Lu tahu Kapten Pakubono gak sih? Atau Starbucks Pakubono? Iya. Dari situ. Itu dulu cabang gue yang lama kan. Jadi gue parkir di situ, gue boker di situ. Gue kira udah selesai kan. Oh ya udah. Gue gue pakai celana ini pak. Gue pakai celana ini. Gue mau balik nih. Gue balik hujan rintik-rintik.Gue pasang earphone, gue pasang helm. Gue nyari, gue mau dengerin apa ya? Gue dengerin Makna deh. Gue dengerin episode pertama yang Makna. Yang sama Kinan sama Nanda. Oh gue dengerin itu. Talks about how it all started kalau gak salah. Itu menarik banget menurut gue. Dan lebih menarik lagi abis ini. Jadi pas lagi gue mulai jalan naik motor. Tiba-tiba perut gue sakit banget pak. Perut gue sakit banget. Gue nyampe ke, lu tahu ini gak sih GBK belokan GBK yang mau ke Sudirman. Iya di situ gue udah nggak tahan pak. Gue udah nyari anjing nih gimana nih, gue nyari kamar mandi. Udah gue mikir, gue sambil dengerin podcast lu nih, podcast lu yang pertama, gue sambil dengerin podcast lu. Gue bilang ke diri gue sendiri, gue pasrah, gue berak pak. Gue berak dari Sudirman sampai Menteng sambil dengerin podcast. Aduh anjing menjijikan. Dulu orang pertama yang berak di podcast gue berarti ya. Yang berak sambil dengerin podcast gue. Dan semalam gue relive that moment gitu. Gue besok gue mau interview sama Iyas. Gue dengerin lagi episode pertamanya and wow. I never listen to my podcast. Really? Never. I think sekarang berapa berarti tadi lu bilang? 309. I think 5. Yeah. I think dulu awal-awal karena gue harus ngedit, jadi gue harus mendengarkan podcast gue. Same. Tapi I don't like listening to my own voice apa segala macam. Jadi kayak I don't do it anymore. Tapi terima kasih udah berak sih. I want to listen to my first podcast. What is it about sih? It's about What did I talk about? What did you talk about? It was about Makna, and then it was about Ernanda istrinya hamil. Really? Kinan mau nikah. Is that it? Terus? Iya yang lu. Terus I remember karena ini baru semalam banget gue dengerin lagi. Lu nemenin Kinan untuk beli cincin pak.
That's right. Iya. That's right. Wow. That was almost 10 years ago. Wow. It's been a while. It's been a while, man. Terus Terus gue ngomongin tentang perjalanan Magna Talks ke depannya gimana nggak? Enggak ya? enggak. Dan lu di situ banyak kayak gini. Gentlemen, listen to this. Gitu. Iya? Iya. Lu dengerin lagi. Never gonna happen. I wanna delete it. Terus di akhirnya gue gak tau di akhirnya tuh gue gak tau lu intentionally put that on air atau kayak ini gimana cara matiinnya gitu. Yeah, I didn't know how to. Serius, Pak. You know, in fact, the first person to help me was Petra Sihombing. Oh wow. Dan seharusnya episode pertama tuh Petra, because we recorded in Bali. So I was living in Bali. Terus gue ketemu Petra, I was like chat apa show. Yaudah Pet, kita ngobrol aja lah di sini. Gak kerekam, karena I didn't know how to operate that shit. Shit. So he was the first person to teach me how to use that Saramonic 2 i2. Yeah, he's such a great friend. I've known Petra for over 10 years, so he's amazing. Gitu sih. Tapi ini menarik. Lu gimana cara dapetin? Oke, kalau misalnya gue Petra nggak tahu gimana. Kalau misalnya kayak Hernanda sama Kinan, it's true vice, right? Yeah. Lu ketemu mereka. Kalau ketemu si Petra gimana? Oh Petra dulu karena teman-teman gue suka. Well, I've been drinking from a very young age, so I was out and about all the time gitu. Setiap ada kesempatan pasti keluar. And I think one night gue ketemu Petra. Petra was also, I think, you know, drinking. I think we had drinking problems sih. So we were like in the sofa, terus kayak ada Petra only knew one person. I only knew one person. I was like, pinjem korek dong. Terus kayak lo berapa lama? It was all those small talks yang akhirnya kayak, oh shit, we're actually fun. Kayak kita bisa ngobrol bareng berdua gitu. Dari situ kita tukeran nomor and we're friends ever since sih. So it was like ketemu di bar, gue lupa. Di SCBD. I forgot what it was. But yeah, that's how it started. Lu mainnya jauh juga ya untuk anak Tambun ya, Pak? Asli, gue selalu merasa bahwa kalau gue gak keluar dari comfort zone gue untuk ketemu orang lain, gue gak akan bisa kemana-mana gitu. Karena referensi gue terhadap orang-orang dewasa yang di situ-situ aja banyak di Tambun. Ya hidup udah nyaman di sana, lu mau ngapain ke Jakarta gitu kayak. Yeah. Tapi I saw them as if kayak you fucking lazy ass pricks gitu, kayak go out, have fun, meet new people. And that's what I always did ever since a young age. Tapi lo ada perasaan kayak gini gak sih? Gue dulu waktu gue anak Priok. Iya. Gue gak pernah keluar dari Priok tuh sampai, pokoknya tuh gue ingat banget. Gue baru balik ke Senayan pas pacaran sama si Umay. Karena dia di Mustopo kan, gue harus ngejemput dia ke Mustopo. Usahain lu, May. I was freak out gitu kalau misalnya ke daerah-daerah sana. Karena gue minder aja gitu, Pak. Lo ada perasaan-perasaan itu gak sih? Ngerti banget. I mean, pasti style-nya beda, ngobrolnya beda, tongkrongannya beda. Dan gue ngerasa bahwa itu yang bikin toxic itu kan ketika mereka berbeda terus lu mencoba fit in. Iya. Bukan nge-embrace perbedaan itu gitu. Iya. Orang tuh malas nanya gitu, takut nanya gitu. Setuju. Kayak misalnya apa ya? Ini trend statue gitu. Gue gak bikin trend statue karena gue gak tahu itu apa gitu. Gue juga. Jadi yang gue lakuin adalah gue nanya kayak gimana sih gitu. Jadi maksud gue gak meremehkan, gak mengkucilkan gitu. Setuju. Tapi gue ada rasa penasaran, you know, I want to do it if it's like if I know how to do it gitu. You know, itu yang menurut gue kurang banget dari kita dulu ya. Kalau sekarang kan informasi dari sosial media, dulu nggak seaktif itu, jadi ada merasa, aduh, gue nggak cocok nih di sini gitu. Aduh, bener. Padahal biasa aja sebetulnya. Karena kita di House of Arts. Iya. Di rumah kita kalau misalnya buat rumah pasti bikin pondasi dong. Iya. Nah, pondasi dalam nggak gini. Gue bukan mau nanya tentang podcast, tapi mau nanya tentang seni lo, interview. Because you are a conversationalist. Iya. Iya. Apa fondasinya Yas untuk jadi orang yang bisa bertanya-tanya terus gitu sama orang? Rasa penasaran. Oke, rasa penasaran. I think curiosity has always been the foundation of a great conversation. Okay. Curiosity builds interesting answers and builds interesting questions. And I think that's the most valuable thing that we have ever since we were born gitu. Yeah.
barat, contohnya anaknya Sal. Anaknya Sal dan Sarah. Bertanya hal-hal sederhana seperti Allah tuh lagi ngapain sih gitu. Menarik. Atau kayak asin dan manis siapa yang menang gitu. Siapa yang kalah gitu. Ini kan pertanyaan-pertanyaan penasaran yang you're born with gitu. Iya. And sadly when people are old enough to know the world, they think they know the world, rasa penasaran itu pudar gitu. Iya. Dan gak tahu, kayaknya itu fondasi yang sangat penting. But I want to talk about my correlation with arts if I may gitu. Iya. Since we're at House of Arts gitu. Thank you. I feel like arts has always been a part of me from a very young age kan. Dan selalu bertentangan dengan almarhum bokap. Oh iya. Dia mau gue di sektor bisnis, sektor engineering, STEM obviously, dan he wanted me to go to law school. Tapi hati gue selalu di arts gitu, makanya gue ngambil DKV di BINUS kan. Sampai akhirnya gue pembuktian ke London untuk ngambil short course berapa bulan for at London UAL, University of Arts London gitu. And I saw so many interesting people that had different backgrounds from different countries. One of them was also El Haq gitu. Yeah. Which is a great person to be with. Very talented and very proud of. But we all had the same thing in common gitu. We had doubts. About? We had doubts from other people gitu. Okay. Whether it's family, whether it's friends, whether it's the environment gitu. Iya. Dan gue menyadari bahwa keraguan orang lah terhadap apa yang kita inginkan itu menjadi bahan bakar untuk kita bekerja lebih keras gitu. Setuju. Dan itu juga menjadi fondasi sebuah karya menurut gue. Keraguan orang atau pembuktian yang mau kita lakuin itu sebuah fondasi yang menurut gue cukup kuat loh untuk kita melakukan sesuatu yang sangat besar. And I think people lack that now. Okay. I think people lack the intention of proving people wrong. People lack bahwa kalau mereka nggak bisa, ya udah gitu. Iya. Sejak kapan itu nggak apa-apa gitu. Gue inget banget when we had a conversation di SCBD the other day pas bulan puasa. You remember this one person asked, is it okay to be mediocre? Iya. Exactly. Dan sampai sekarang gue ngerasa bahwa I don't know, but I don't think it's okay gitu. Dan gue masih mikirin gitu pertanyaan dari orang itu. Gitu. Exactly, gue juga. Bahwa is it okay to be mediocre? Is it okay to be just number 2 gitu? What is your thought on that? Nah, I don't know, ding. Cuman I feel like kalau orang udah mempertanyakan itu, I feel that's a concern gitu. Yeah. Bahwa you wanna be the best. Tidak mau menjadi versi terbaik diri lo di momen apapun gitu. Lo udah mengucilkan diri lo sendiri. Sedangkan di era gue, orang mengucilkan gue akan coba untuk membuktikan gitu. Jadi udah tidak ada keinginan untuk membuktikan. Dan I feel that's sad. That's my take gitu sih. Wow. Tapi berarti curiosity itu ya untuk jadi seorang yang bisa menginterview banyak orang, berarti base-nya di level pondasinya adalah curiosity. Yeah, I feel like yeah. Oke. Let's say kayak gini. Let's say lu mau, ini gak apa-apa kan ya kalau misalnya kita kulik obrolannya lebih ngulik. Let's say kita misalnya lu mau interview seorang let's say Dian Sastro. Iya. Yeah. Curiosity awal lu bakalan gimana? I know you have this program paper or anything. But I think curiosity gue adalah gue akan membawa diri gue sendiri sebagai IAS di 5 tahun yang nonton Dian Sastro pertama kalinya di 2001 gitu. Oke. Kenapa karakter itu begitu melekat dengan Dian Sastro? Iya. Itu yang pertama. Curiosity gue yang kedua adalah bagaimana caranya bisa mempertahankan seorang Dian Sastro seperti sekarang
di luar karakter-karakter yang pernah dimainkan gitu. Karena dia menjadi this icon in this country gitu. Jadi rasa penasaran gue tuh akan selalu mulai dari the obvious. The obvious, okay. The obvious is really important because some people feel like they only ask certain questions for other people gitu. Yeah. Lo gak mikirin diri lo gitu. Kayak coba deh lo di posisi lo pendengar, lo mau tanya apa gitu. And that's how I feel like that's how great conversation starts gitu sih. Ya. Oke, menarik. Gue mau ngomongin soal yang waktu itu kita yang di SCBD itu ada satu perempuan yang nanya ke lu tentang your question to this person gitu. Anies Baswedan, inget? Yeah. Nadia asked me that. Iya. Ketika dia nanya itu, how do you feel about that? I mean, karena dia nanyanya kayak, maksudnya bukan gue manas-manasin, tapi kayak dia mengkritik bahwa gue kurang bagus dalam melakukan wawancara terhadap Pak Anies gitu. Yeah. And I answered it that I can't answer here di obrolan kita pada saat itu. Cuman there are days dimana gue tahu gue lagi gak prima melakukan sebuah wawancara gitu. Menarik. And it's okay karena lo gak bisa naruh A-game terus dong. Gak di setiap pertandingan Messi nyetakin gol kan. Meskipun he's the GOAT. Setuju. And I don't think in every podcast I ask the right questions. Because I have my days gitu. Itu bukan alasan yang kuat untuk menjadi, ya gue lagi off nih jadi maaf deh gitu. Bukan sebuah alasan. Apa? Alasan. Iya alasan atau sebuah pembenaran gitu. Oke. I should have my A game, but at the end of the day, I think it shows bahwa I'm only human. Yeah. And you can be starstruck. You can be stuck. You can have, thinking block. You can have everything in between. And it's fine gitu. Dan itu menurut gue keindahan dari keterbukanya informasi di luar sana gitu. Ya kan? So yeah, that's my take. Tapi ego lu gak kegores? Oh enggak. No, I've learned. No, people have said worse shit about me. Serious? Yeah. I think, I don't know, Ding. Gue rasa, my dad always said, sticks and stones may break your bones, but words will never hurt you. And I hold on to that gitu. Bahwa, those are just words. And it can never hurt you. Dulu mungkin gue sangat tergores karena I wasn't prepared gitu. But now I've been in this industry for almost 10 years. Yeah. Gak bisa dipungkiri, some people may recognize me from just my voice gitu misalnya. Exactly. Yeah. And I use my words every day. I use my voice every day. And it may hurt them too gitu. So why would it hurt me when they use theirs against me gitu? Because that's how conversations work, I believe. Wow, tapi itu gue pas lagi denger itu kayak oh shit. Serius kayak oh shit. Tapi anyway, it happened right. Tapi ini menarik ya. Kalau misalnya itu sebagai fondasinya gitu, lu melihat tim lu itu sebagai apa kalau misalnya di dalam rumah Yes? Tim gue? Iya. Because you love your team. Yeah. So badly. Fondasinya tuh rasa penasaran. Fondasi rasa penasaran? Mereka tuh orang-orang yang tinggal di dalamnya sih. Mereka orang-orang yang tinggal di dalamnya. Because I can only build a house. They make it a home. Holy shit. That's so deep. They make it a home. Okay. The brands, the clients, the deals, the listeners. Yeah. They're the furniture, they're the house, they're the walls, they're the roof. But I do it for them, for the people inside. And the people inside are the people that work for me. Including me, including my wife, including Dori, Edo, Ayang, Isan, Tarisha, Gulam, Philly. Yeah.
Because who am I without them gitu? I can live in a fucking mansion and have no one there and I'll kill myself gitu. But I'd rather live in a small house with a bunch of people that I can talk with, enjoy my time. And there's a reason to protect gitu. I think Yeah. I want to expand the house even bigger so that we can live freely even more. Yeah. So I can have more guests coming in. And that's how I feel. Yeah. Wow. Banyak sekali perusahaan di luar sana yang mengabaikan pentingnya karyawan mereka gitu. Okay. I understand bahwa the value of a company is based on numbers gitu. When For it's sure. growing, people can grow. When it's declining, some people have to go. I understand that fully gitu. I understand that. Cuman I do believe bahwa apresiasi terhadap orang-orang yang kerja untuk sebuah ide yang belum tentu berhasil 100% itu kurang diapresiasi menurut gue. And I try to do that in my small company sini gitu. Dan gue senang banget gitu ngelihat company lu itu kayak maksudnya lu pernah ngomong di salah satu gue nggak tahu ini event offline atau apa, tapi lu pernah ngomong kayak salah satu kebahagiaan terbesar gue adalah ngelihat salah satu karyawan, salah satu tim gue KPR dan lain sebagainya. Terus kayak 2023-2024 lu ke Jepang bareng-bareng gitu. Menurut gue wow. Dan gue inget banget gitu di pas gue dengar semalam adalah waktu pas gue dengar episode pertama dari Magna Talk semalam, Kinan sama Ernanda bilang gitu. Gue gak tahu ini berubah atau enggak, tapi Kinan sama Ernanda bilang kayak coba treat ini tuh sebagai family gitu. Well, that's shit tapi. Yeah. I don't take that. Nah, perubahannya tuh gimana tuh ya kalau sekarang ya? Maksudnya kalau I don't know back then whether I agree or not, tapi now I fully disagree. For sure. A company should never be a family because you have your own family to feed. Yeah. Family can betray you. Well, friends can betray you and colleagues can betray you too. Cuman it should always be different. Kolega-kolega gue, orang-orang yang bekerja untuk gue dan bareng sama gue, punya keluarga mereka sendiri, ding. For sure. Dan gue selalu bilang ke mereka bahwa meskipun kita spend, let's say, Most even of it, a month together non-stop gitu, Yeah. doesn't mean we're family. Karena itu toxic banget menurut gue. Bisa selalu gue gunain kartu family itu gitu. Ya lu bisa ngerjain kan kita keluarga gitu. That shit. Yeah. But I do believe bahwa the bond of a family is there gitu. The bond, right? The bond gitu. Bahwa when somebody feels down, we'll help you get up gitu. But that's not, itu tidak mendefinisikan keluarga menurut gue. That's just great friendship. Oke, kalau misalnya that's your take on that. Kalau gue lihat dari riset-riset gue dari banyak banget interview dan lain sebagainya gitu, gue banyak banget ngelihat peran Indira gitu di hidup lu gitu. Kayak mulai dari Vice mungkin itu Indira juga. Dan ketika kita ngobrol berdua gitu ya, banyak banget kayak ding lu harus dengerin cewek lu karena lu tolong gitu-gitu kan. Kayak maksudnya sosok Indira tuh buat lu sendiri sebagai seorang istri dan seorang manajer, dia tuh sebagai apa sih, Yes? I don't know. Indira for me is like Indira is a part of me, and I say that not because she's my wife, tapi I don't know. Ini sangat tipikal seorang yang mungkin jatuh cinta ketika berbicara, cuman gue nggak tahu cara gue bisa hidup tanpa dia gitu. I don't know if I'd be in this position. I definitely know bahwa not in this position karena every decision is made with discussions with her gitu. She helps me go through stuff. Dan she's the logic in me gitu.
Ketika gue menjalankan sesuatu berdasarkan perasaan, dia yang mengembalikan dengan fakta, dengan opini dia gitu. And she's one of the person that I would listen to gitu. Because I know she's right gitu. Dia tuh kayak titipan Tuhan untuk kayak, ini lo gue kasih tahu, gue kasih lo chat GPT lo gitu. Khusus buat lo gitu. Bukan terhadap informasi yang bisa ditemukan, tapi informasi yang bisa dirasakan gitu. Dan itu yang menurut gue, I owe so many things to her gitu. She can live without me, Ding. Maksudnya, she can fully operate herself without me, gitu. But I can't. I don't think I can, gitu. Wow. She may say she can't live without me too. Cuman, she's something else. And when I have no idea how I can, be with someone else beside her, gitu sih. Yeah. Wow. Oke. Dan gini, menurut gue, seorang laki-laki menunjukkan rasa sayangnya terhadap perempuan, itu jangan pernah diumpetin. Karena menurut gue, maskulinitas itu perlu peran perempuan. Setuju lagi gue. Nah. Setuju lagi. Gak mungkin tuh lu jadi maskulin kalau gak ada perempuan. Gak mungkin. Gak bisa. Oke, yes. Thank you for being here. Of Tapi course. sebelum kita tutup, mungkin ada word of encouragement untuk teman-teman dari teater musikal dan lain sebagainya. Mengingat lu dulu juga started dari belum ada belum banyak gitu podcast dan lain sebagainya. Mungkin boleh disampaikan sama teman-teman musikal yang lagi striving banget. I think kata-kata mungkin untuk teman-teman yang ada di dunia musikal atau teater, always remember that feeling of your first musical. Always remember that feeling when you first watched your musical. Karena that's the amount of inspiration that you give out to other people. Jadi selalu ingatlah apa yang lo lakuin pernah lo rasain dulu ketika lo kecil gitu. And that's a generational movement. And I hope this industry continues to become bigger. Karena I can't wait to watch more and and drag more people to watch it gitu. Yeah. And I think this industry is an industry that is potential untuk semua aspek gitu. Tapi ada satu hal yang sangat indah dari musikal atau teater performance adalah it shares happiness gitu. It makes people smile. Yeah. And not a lot of art can do that. So keep on doing it and thank you for doing it. Wow. Yes, Lawrence, thank you for being here, man. Nading, thank you so much, brother. Terima kasih banyak. Bye-bye. See you next week. See ya. Bye-bye. Hi, welcome to the House of Arts, your weekly window into the vibrant world of performing arts. Join us every week as we engage through insightful conversations with industry leaders, talented artists, and creative visionaries. From theater to dance, music to performance art, we dive into the stories, passions, and journeys of those who make the world their stage. And here we go. Let's get inside the House of Art.